हे गाइस, व्हाट्सअप, आप सब लोग कैसे हो? मेरा उम्मीद है तुम लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो, और मैं भी आपकी तरह से उतना ही अच्छा हूँ। राबिया भी हम आ ही गया है, वो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेट देख के पता चल जाएगा मैं कहाँ आ चुका हूँ। हाँ, वही जगह है, वही प्लेस है जिसके लिए सब इंतज़ार में था। कब आएगा वो दिन, कब देखने को मिलेगा, और तो आ ही चुका है वो डीजे सार्जन। और इसके साथ भी एक बात लिखा है, डीजे सार्जन इट्स डेंजर। हमको तो मेसी की बात ही पता चलेगा ये डेंजर है क्या लूजर है। और देखिए मंदिर, वो तो पता चल जाएगा ये कौन सा मंदिर है। क्या अभी जो खबर मिली है, वेस्ट बंगाल में डीजे सार्जन पहली बार इतना बड़ा सेट लेकर आया है। ठीक है, मैंने सुना है, हमको भी पता नहीं, हमने पहली बार आया डीजे सार्जन देखने को मिला है। हम तो बाहर नहीं निकालता हूँ, तो आ ही गया हो तो देखिए। और मैच कुछ ही के बाद शुरू होने वाला है, और हर एक गेंद पर छक्का ही जाएगा। जब डीजे सार्जन बॉक्स बजाएंगे तो कुछ भी गेंद करो, चाहे ईयर कर करो और वाइड करो, हर एक गेंद छक्का ही होगा। तो मैच शुरू होने से पहले हम घूमने आ ही चुका हूँ। तो बदार बोलिए, कुछ बात बोलो डीजे सार्जन के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा। ठीक है, चलो थोड़ा सा करीब जा रहा हूँ। आओ आओ, ये वाला है डीजे सार्जन। थोड़ा सा करीब आ चुका हूँ भाई। ब्रो कुछ तो बोलो भाई डीजे सार्जन के बारे में। यहाँ पे लिखा है डीजे सार्जन इट्स डेंजर। वो तो मैच की बात ही पता चलेगा ये डेंजर है क्या कि लूजर है। मगर मैच जब शुरू होगा हर एक गेंद छक्का ही जाएंगे, चाहे आप यॉर्कर दो, फुल टॉस दो, क्योंकि डीजे सार्जन है। और अभी जो एक नया समाचार हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, पहली बार आया है डीजे सार्जन इतना बड़ा सेट लेकर वेस्ट बंगाल में। सही क्या गलत? ठीक, ओके ओके ओके। बहुत देखो, ये सब भाई लोग आ चुका है। हाँ, हाय हेलो हरे कृष्ण बोलो, हम तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितने सारे लोग का भी भीड़ हो गया है डीजे सार्जन के लिए। ये नाम नहीं है भाई, इस साउंड का एक ब्रांड है। चलिए देखते हैं, बाहर अंदर चारों तरफ कुछ दिन चर्चा हो रहा था, और कल एक स्थानीय संवाद के जरिए से एक नोटिस जो सब लोग को दिया है, यहाँ का पूजो जो कमेटी है बोला है पूजो के दिन ये जो रोड है थोड़ा सा बंद हो जाएगा। आज वर्तमान पेपर में भी वही न्यूज़ दिया है, मगर वो लोग जानते नहीं है आमडंगरा की इस जो पूजो का जो डेट होता है उस समय ये रोड जाम ही हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये डीजी है यहाँ पे, उधर भी डीजी है। चलो और भी कुछ देखो। हाँ भाई देखिए, हम केवल यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। हम मेदिनीपुर जाने वाला था और सुबह से निकल पड़ा। अभी आकर देखा है डीजे सार्जन का सेटअप पूरा सेट हो गया है। हाँ देखिए, देखिए इधर डीजी है, उधर भी डीजी है। बहुत सारा मेरा दोस्त लोग भी आया है, वो तो वीडियो बना लिया है और जा चुका है। मगर आप देखो डीजे सार्जन के लिए काफी दूर दूर से काफी मशहूर हो चुका है। देखिए अतनो भाई, आपको पसंद आए तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। हाँ भाई देखिए, इधर देखिए। हाँ एकदम एकदम, ये है, यही वो मशीन है जहाँ से ऑपरेटिंग होगा डीजे सार्जन। सभी को लिए तो अलाउ नहीं है, तो एकदम 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 ओके ओके। हाँ 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 देखिए, ये वाला देखिए, ओके ओके ओके। इधर देखिए, हाँ जो वायर सिस्टम की सेटिंग कराने के लिए थोड़ा सा बाहर जाना है। ठीक है, आप देखिए अभी जो है जो पहली बार, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। देखिए डीजे देखते गিয়েছি নাকি। হ্যাঁ, মেদিনীপুর গেছিলাম, মেদিনীপুর থেকে ফেরার পথে ভাবলাম আমি আবার यस 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 यस, ओके ओके ओके। देखो
देखो तारगुलो सेट करूँ तापर आबार वीडियो होबे। हाँ जी, अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। ये है डीजे सर्जन के बग सेटअप। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो डीजे सर्जन इज डेंजर। हाँ, डीजे सर्जन इज डेंजर। ये डेंजर है क्या लूजर है? हाँ आ जाओ, यस यस यस, आओ आओ। हाँ हाँ देखो देखो, इधर देखो उधर देखो, बोलो तो बोलो, डीजे सर्जन के लिए बोलो। আমরা এসেছি গান বাজবে, নাচবো, পালিয়ে যাবো, 2 টাকা নেচে দিয়ে। काल एवं परसु पूजा, काल और परसु। ओके, देखिए छोटा छोटा जो बक्स है इसको ट्विटर बोले, ट्विटर कहते हैं। यस आई एम अमेजिंग डीजे सर्जन। ये तो नाम नहीं भाई, एक ब्रांड है। तो देखो आगे आगे देखो, टेस्टिंग के बाद पता चल जाएगा डीजे सर्जन इज डेंजर या क्या लूजर है। इधर देखो उधर देखो, कोथा एटा इरशाद, एटा আমডাংরা भाई, আমডাংরা নারাজল যেতে জাস্ট মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, সেখান থেকে একটু স্টে করেছি। দেখো দেখো দেখো, यस ओके ब्रो। तुम কোথা থেকে এসেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নামটা কি আছে বাবা? ইউটিউব নামটা কি আছে? डीजे विश्व ब्लॉग। डीजे विश्व ब्लॉग। हाँ हाँ देखो, 24 परगना থেকে এসে डीजे विश्व ब्लॉग অলরেডি ইউটিউবে লাইভ চলছে। डीजे विश्व ब्लॉग, এটা डीजे सर्जन ये नाम नहीं भाई, ये ब्रांड है। और यहाँ पे लिखा है, मैं पहली बार यहाँ का गाँव का लड़का हूँ, डीजे सर्जन का बक्स पहली बार देखा है। लिखा है बिल्कुल डीजे इज डेंजर। वो बजने के बाद पता चल जाएगा ये डेंजर है क्या लूजर है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा ये थोड़ा थोड़ा लाइव भी चलेंगे, और मैं आऊँगा, आज रात भी आऊँगा, कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा। ओके, तो देखते रहो। अच्छा लगे तो थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए। ये जो गाड़ी है इसके अंदर है डीजी सिस्टम है, वहाँ पे एक छोटा गाड़ी है उसमें भी डीजी है। ये देखो इधर भी डीजी है। और ये तो আমডাংরা का मंदिर है, আমডাংরা टेम्पल। उधर एक मंदिर है, वो भी डीजे सिस्टम है। वो जो एक गाड़ी दिखाई दे रही है आपको, वो भी यहाँ पे डीजी है। देखो सामने मैं लेके जा रहा हूँ, वो भी डीजी है। ये भाई मंदिर है। और इस दुनिया में बेहतर बादशाह जिसको कहते हैं शब्द में, वो है डीजे सर्जन। आओ तो आ ही चुका। और साउंड की दुनिया में जिसको बेताज बादशाह कहते हैं डीजे सर्जन। डीजे सर्जन सेट हो गया है, कल रात आए हैं। आने के बाद वो जो काम वाम इसका चल रहा है इस समय, देखो हाँ देखिए, ये है डीजे सर्जन सेट। हाँ बोल, हाँ बिकाले चेक देवे, बिकाले बाजबे, ठीक আছে? কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? ভালোই সেই यस डीजे सर्जन প্রথমবার দেখছো? ওকে ওকে, হ্যাঁ ভালো বাজে এটা চাই, তাই তো? ঠিক আছে। डेंजर नहीं यानी कि लूजर। चलो देखो, हाँ हाँ इधर देखो, ठीक है देखो कि भैया है दूर से है। ठीक है जी, ठीक है भाई। कोथे থেকে এসেছো? तारकेश्वर। ओ भाई, जहाँ महादेव का घर है, जहाँ महादेव रहते हैं तारकेश्वर, वहाँ से आए हैं। ठीक है, देखा जा কেমন বাজে? ওকে ভালো বাজলেই ঠিক আছে। ওকে ওকে, কেউ তারকেশ্বর থেকে, কেউ দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে, কেউ নদিয়া থেকে এসেছে, হাওড়া থেকে এসেছে, কলকাতা থেকে এসেছে এবং ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে। ইয়াস, হ্যাঁ বলো। ইয়াস, দ্য মেন লোক। চ্যানেলের নামটা বলো, চ্যানেলের নামটা কি? তোমার নামটা? ইউটিউবার নয়, আমি ওই ফেসবুকে ফেসবুক চলছে, ফেসবুক ইউটিউব করি। আমি ডিজে সার্জেন এখন টোটাল সাজানো হয়নি, তাই কি? দাদা ভাই কি বলছে শোনো, দেখে দেখে বলে দিই। টোটাল সাজানো হয়নি, এখনো লাইটিং কাজ আছে।
এবং এদের বহু কাজ বাকি আছে। বহু কাজ বাকি আছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। কমপ্লিট বহু বাকি এখনো। এদের কালকে বেলা 12টায় চালু করবে। কাল বেলা 12টার আগে কোনো ডিজে চলবে না। কাল 12টা নাম্বারটা চলছে, ওইটা ভাঙবে, ওটা ভাঙার পরে আর 12টায় সবাইকে বলছে যে বিকেল বেলার দিকে টেস্টিং হবে। না, সেটা টেস্টিং করতে পারে কিন্তু বাজবে কাল দুপুর থেকে বাজবে 12টা দিকে। কাল দুপুর 12টা দিকে বাজবে। আচ্ছা, নাম্বারটা ভাঙবে, তারপর যা 12টা থেকে বাজবে। কাল 12টা আমাদের যেটা বুকিং করা আছে গ্রাম দিক থেকে, সেটা হচ্ছে যে শুক্রবার 12টা, মানে 5 তারিখ পড়ছে বলে। আজকে কত তারিখ? ওকে ওকে আজকে 5 তারিখ। আজকে 5 তারিখ, তারা 6 তারিখ থেকে ওদের চালু আছে। আমরা বুকিং করতে যে গেলাম আজ 5 তারিখ, 5 জুন, 6 জুনে ওদের চালু হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে হ্যালো, ওকে 6 জুন চালু হবে। আগে এখনো পুরো সেটা চালু, মানে টেস্টিং আজকে হবে না। আজকে নাম চলছে, কোনো টেস্টিং হবে না। আজকে এখনো ওকে ওকে কালকে মানে শুক্রবার থেকে, ইয়েস। শুক্রবার দুপুর শুধু থেকে তারকেশ্বর থেকে এসেছে ভাইরা এই ডিজে সার্জেনের জন্য। অনেকে এসেছে, আমি দুজনের সাথে কথা বলছিলাম, তারা 24 পরগনা থেকে এসেছে। আমি টুকটাক ভিডিও বানাই, আমি ব্লগার নয়, কিন্তু ভালো লাগে। আমি প্রথমবার ডিজে সার্জেনকে দেখছি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো কেমন বাজে, কি ব্যাপার। আজকে থাকা হবে না, বেরিয়ে যাবে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা কথা বলে জানতে পারলাম যে কালকে কমিটি থেকে যেটা বুক করা হয়েছে, আগামী কাল থেকে বাজবে 12টা থেকে। ডিজে সার্জন হয়তো চেক করবে বিকেলের দিকে বা সন্ধ্যার দিকে কিংবা রাত্রের দিকে, জাস্ট টেস্ট করবে, কিন্তু বাট কন্টিনিউয়াসলি বাজবে শুক্রবার থেকে। এভাবেই তাদের সাথে কথা হয়েছে ডিজে সার্জন। আর আমি ডেফিনেটলি দাঁড়িয়ে আছি আমডাংরা। এই বছর অলরেডি সারা পড়ে গেছে যে ডিজে সার্জন আসছে, তাদের সাউন্ড সিস্টেম। আর এখন সাউন্ডকে সবাই ভালোবাসে, আর সেই সাউন্ড জগতের বেটার বাদশা ডিজে সার্জন। ওকে, দেখো কেউ একটু বক্সের সামনে সেলফি তুলছে, কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। ওকে, ভালো আছি, ননস্টপ কাপ, সবাই আসবে ডেফিনেটলি। ইয়েস, ডিজে সার্জন। নীলেন্দু দা, জাস্ট আমি মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, দাঁড়ানোর পথে একটু লাইভ করে দিলাম, ডোন্ট মাইন্ড। অনেকে অনেক কথা বলবে যে তুমিও এই ডিজে সার্জনের সামনে ভিডিও বানাচ্ছ না, একটু মেদিনীপুর গিয়েছিলাম। রেডি হয়ে গেছে, দেখো দাদা, একদম রেডি। দেখো ডিজে সার্জন, তাকে নিয়ে একটা সেলফি, এরকম সবাই সব অনেক ফ্যান রয়েছে। হ্যাঁ, এই ছবিগুলো সেরা আছে, দেখবে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই সবাইকে লাইভ করে দেখাবো। কোথায় আছো দেখি, দেখো। আপনি ইউটিউবার? হ্যাঁ, ইউটিউবার। আমাদেরকে একটু তুলে একটা ইউটিউবের মধ্যে একদম, তুমি থাকো এখন, তোমাদেরকে তিনজনকে। ইয়েস, ফেসবুকটা খুলে, ফেসবুকটা খুলে। তোমরা কোথায় গিয়ে এসেছো? আচ্ছা, রাজনগর মানে কাছ থেকে। রাজনগর শুধু নয়, আমি বলেছিলাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা জেলা থেকেই, বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেরা আসবে। বাঁকুড়া থেকে শুধুমাত্র ডিজে সার্জন লাভার, অবশ্যই। হ্যাঁ, একদম একদম। তোমার নাম? বিশ্বজিৎ খাড়া। বিশ্বজিৎ খাড়া। সহদেব দে, সিমলাপাল থানা, বাঁকুড়া জেলা। সিমলাপাল থানা, বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়া থেকে এসেছে অসীম বাজার, রাজনগর, দাসপুর থানা। ইয়াস। তো ডিজে সার্জন অবশ্যই নীলেন্দু অনেকে অনেক ওপিনিয়ন দিচ্ছে। আমরাও চাই যদি এই সিস্টেমটা হয়, এই যে কোথাও বাজছে কোথাও বাজছে না, এটা অন্তত প্রশাসনের থেকে যদি
স্টপ হয়ে যায়। সার্জেন্ট ভাইকে শুধু দেখতে পাইনি এখন, একটা ফটো তুলবো যে আমি এখন 3-4 দিন আমার কি হবে না ঠিক নেই। আমার উঠে যাবে পুরো এখানে বাইরে দেয়। এটা পুরো একটা লরিতে টানা। বক্সে সব মেটালের কাভারগুলো। একদম এই সুযোগ অবশ্যই আমি খেলে দিচ্ছি, একদম ঠিক সময়ে ঠিক তালে। আমি মেদিনীপুর গেছিলাম আর কি, আসার সাথে দেখছি ডিজে সার্জেন্ট মোটামুটি সেট হয়ে গেছে। আর যখন সেট হয়ে গেছে তখন তো অবশ্যই আমি একটা বন্ধু ফটো তুলেছি, ফটোটা পোস্ট করবো। খুলছে নেটওয়ার্কে, নেট অন করো। এটা ভিডিও কল আসছে, কিছু বলতে হবে? হাই হ্যালো না ফেসবুকে আবার খুলে ফেসবুক না, এই তো একটা করলেই হয়ে যাবে, আমাদের সব হয়ে যাবে। চলো কি দেখাচ্ছে? সুরজ দা ইউটিউবার আছে সব। I love Sargent. Yes, I love Sargent. Sargent, I love. এই তো মানে লাগিয়ে রাখো। Yes, লাইভ চলছে। চলে যাবো, বাড়ি চলে যাবো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এই তো কোনটা নেটের এখানে সার্ভারের প্রবলেম হচ্ছে।
একবার ফলো করে দিচ্ছি। একদম সুন্দর দাদা, সুন্দর একবারে। ওকে, হ্যাঁ একদম দেখা যাবে। দেখো কাজ চলছে। ডিজে সার্জেন আমরাং রায় অলরেডি এসে গেছে, তার সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাজার অপেক্ষায় রয়েছে। জাস্ট একটু আসছিলাম যখন লাইভ করে একটু দেখিয়ে দিলাম, অনেকেই জানে, সবার কাছে ইনফরমেশন রয়েছে। তো ওকে বাই, অনেকক্ষণ ছিলাম, লাইভ করে জানিয়ে দিলাম, এবার আসছি। ডিজে সার্জেন